Kinuha ni Justin, isa-set ni Rex kay Arman, nag-top spin, nandun si Kian, nadulas pa. Ayan, transition, nice one, nandun si Ninyo. Isa-set ulit sa open kay Arman, Arman pinalo. Nandun si Ray, drop ball. Drop ball. Mangaan siya ka. Go. 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 Arman! Ni Robby. Nakuha ni Nins, hindi. Nakuha ni Yok ng Kaluwa. Sino? Bola ni na Robby. 2-1. Red team. Shantibo, pinalo! Inside! Napakalupit ang batang yun. Alagang-alaga pang kusina. 3-1. Sino Sino ka? to? Si Jairo. Sino ka bunyat ko? Gato. Jay Robby Allen! Ari yun, ate. Lalobat, ha? Ari Go. yun, taga-Kabers. Go. Lalobat? Kian. Go. Drop. Go. Go. Official score 4-1. Masaya na naman si Josh Bill. At lamang sila. Lobat na ko. Ano lo ba? Edgar na ang amoy. Ayan, hello. Hello. Manghiram ka ng type C. Cabarnes 5-1 ang official score. Robby Basco Ninyo outside 6-1 Robby Seven, one. Seven, one. Ninyo. Arman, top spin. 7-2 ang official score. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kaya ni Robby. Itataas ni Josh Will. Kian, nandun si Cheska outside. Cabarles at top point. 8-2 ang official score. Group ko ang ano? Ang green? Ano? Error ng red. 8-3 ang official score. Ano yung tatay mo? Error. Yellow. 9-3. Kian. Justin. Florida. Arman. Ray. Tinaas. Gililiban daw. Kanya na. Kukunin ninyo. Rexter kay Arman. Fritz. Sa open kay Josh Bill. Error. 8-4. 1. 1, 2, 3, 4, 5. 9-4. Sa 4 kay Sam. 9-5. 9-5 red team. Naku, dapat ang inuuna mo yan, ipiligo. Panghulan to, panghulan. 9-6. Error ulit yan. Attack error yan. Outside. 10-6.
Ate, ano yung baliktad? Panghula ng pangalan. Yung mo. Ate, ilagay mo panghulan Teya at nakakalito yan. Panghulan Teya na lang ilagay. Si Teo ba? Oo. Sino naka-black? Si Fritz. Naka-black. Naka-black si Fritz. Di kayo siya yung naka-red. Sino si Gil? Lirio. 11-6. 11-7. Apat. 7-11. Si Nathan. No. Nono. N-O-N-O. Ray. Fritz! Check ball. Nandun si Saba. Ililiban. Ibigay ulit. Nandun naman ulit. Ninyo. Ay! May check ball ba? Para wala daw chismis. Tuloy daw sabi ng Ray. Top spin! Kay Ramos. 11-8. Si Clyde. Peña Redondo. Redondo. Peña Redondo. Kanina yung pinapatungan mo sa'yo? Akala. Para nyo naman. Gano'n naman yun. Digital table. Nobel! Josh Will, the Nobelman. Attack by Josh Will. 12-8. 12-8. Magsino. Outside. 12-9. Official score 12-9. Lamang ang red team. Si Prince Jorwin. Dictado. D-I-C. Tado. Error. 13-9. Noble! Oy, good ball! Good ball! Mamaya na ang saya. Cabarles! Tinuktok ni Cabarles. 14-9. Nagbabalik ang MVP. Akin na yung speaker para rinig ko. May charge na naman o kaya. Service Noble. Nakakawin na yung speaker. Ramos! Nag-down the line. Nandoon si Robby. Kia, nandoon naman si Rexter. Kanina itataas. Ayan! Saba. Ray. Kay Kian ulit! Oh! Dominguez. Hindi, Kian Dominguez. 15-9 ang score. Tapos ang important ay si Casey. Error 15-10. Lamang. Ramos. Oy, check ball. Service ace. 15-11. Yan, tama. Easy. Yeah. May space sila. Pag umabot. Balvin Marquez. Balvin Marquez. Service ace. 15-12. Lamang pa ng tatlo ang red team. 15 minus 12. At ano? Tama. Service ace again. Low. Haha. 15-13. Minutes. Time out. Time out. Sino si Mark Kevin? Next game, purple versus green. Ang may warm up na lang ay purple. Yun ba yun? Green at purple? Lagyan mo ng green number. Low. Back to the ball game! Oh, ikaw na lang na. Sabihin ko sa'yo score. Ano? Sige po. Tara na po!
Ako yung nagbawa pa lang. Low, low. Shoutout sa lab ko dyan. Hello. Service ni Nin. Low. Low. Nins. Low. Matrix Sum 1. Matrix Sum 3. Evaluation adjustment. Yeah!